Konti lang to, konti lang. Okay. Makalagayan. Mani. Konti lang to, tira lang. Binabad ko pa lang muna to bago ano. I-adobo. Okay. Sigurado ka okay na. Pala sa tagal-tagal kong tao na sa mundo. Ayun ko lang nalaman, adobong mani pala tawag dito. Yan? Opo. Why? Ayun ko. Sabi, adobong mani pala daw ito.